Wonderful day. I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Father, special intention for all our benefactors, donors, supporters, the people who work with me behind of this ministry. Milagro, pabor, protection, encourage all of them, Father, to continue. Father, bless our church authorities, our government, San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, our Bantay Radio Kalikasan in Mayana, all our towers, substations, hookups, local and satellite. Panalangin ni Amahan, bless our staff, management, with Boss John Daniel and the Board of Directors, with Boss Ligaya and their businesses, with the GD Caligan Foundation Incorporated. Father, bless also Altia businesses with my loved ones, Alma and Tia. Protect them, bless them, heal them, Father. Amahan, I pray for our different advocacies. Panalangin ni Ginoo, our dreams, our plans, our projects to be fulfilled. As I pray, Father, tanang nagtanaw sa telebisyon, naminaw sa radyo, sa internet, nagsunod sa pamantalaan, let them feel your healing presence sulod sa ilang kasing-kasing. Father, in Jesus Christ of Nazareth, I claim and declare for the resolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, hatred, anxieties, fears, worries, anxieties, dissolve it, Father, according to your will. As I pray, Father, please touch each one of us one by one. Ang daling sakit sa ulo, utok, matalong baba, liw kasing-kasing sa atin sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscle cells, sa bukog, sa pasadugo, chemical imbalance, immune system, na paralyzed, Ginoo, disabled, restore, redeem our good health, Father. Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, empower us, enlighten us, comfort us. Santa Maria San Jose, sa Mercangilis, Doni Padua, sa Vicente de San Roque, Jose Maria Escriba, Tamas de San Agustin, Pula Anthony Chofilo Camumot, San Pedro Calungsod, sa Ruin sa Ruiz, Venerable sa loved ones in heaven, please pray for us, be with us, in Jesus' name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw, sumala ni San Lucas, Kapitulo 11, 42 ngadto og 46. Pagkalaot ninyong mga Parisiyo, naghatag kamo ngadto sa Dios ay kapulo kabahin sa mga lamas, ingon sa herbabuena ug kaningag ug uban pang utanon. Apan wala ninyo hatagig pagdagad ang hustisya ug ang gugma sa Dios. Kinahanglan ninyong buhaton kini mabutanga sa walay pagpasagad sa ubang mga butang. Pagkalaot ninyo mga Parisiyo, gusto kamo sa labing maayo nga lingkuranan sulod sa mga sinaguga ug yukbuan kamo didto sa mga merkado. Pagkalaot gay dinyo, sama kamo sa mga lubong nga walay timaan, nga wala lamang hibalui sa mga tao nga ila di ay gitamakan. Unya usa sa mga magtutudlo sa balaod mingon kaniya, magtutudlo sa imong pagsulti ni ini, imo usab kaming gipakaulawan. Sa Jesus mitubag, pagkalaot usab dinyong mga magtutudlo sa balaod, gipapas-an ninyo ang mga tao sa makabuktot nga palasanon, apan kamo mismo dili man gani muhikap ni ini, bisan sa usa na lang katudlo ninyo aron pagtabang kanila. Today, we're remembering Our Lady of Del Pilar, the first Marian apparition in history appeared to St. James or Santiago, the Apostle, the brother of St. John the Evangelist, on the bank of the river Ebro in Saragossa, Spain. Unlike every other recorded apparition, this one took place during the earthly life of the Mother of God. In the year 40 Anno Domini, while praying one night on the bank of the river, the Virgin appeared with the child Jesus standing on a pillar and asked St. James and his 8 disciples to build the church
on the site. The Church of Our Lady of the Pilar in Saragossa is the first church dedicated to Mary in history. The feast day of the Virgin Mary of the Pilar is today. Is the day Christopher Columbus first sighted American land and when the first Mass in Americas was celebrated. First Mass in America was celebrated today also. The same date when Mary appeared to St. James. Why Mary appeared to St. James? According to many historians, because James was tired in preaching the good news, the gospel about Christ in Spain. He was tired. And I know it's one of us. There are times na kita usab, ipangkapoy, gilaay, nawadagana, na mapadayon sa unsay atong gisugdan, gipundar, gihimo. Even myself, I experienced many times, nakapuyon ka unsay imong gibuhat, magwali, tawag ko, kapuyon ko sa negosyo, kapuyon ta, sa unsay atong gikabisihan. Normal na, kay tao man ta. Mao ni gibati ni St. James. And because of his spiritual crisis, spiritual dryness, spiritual tiredness during those time, Blessed Virgin Mary appeared to him and told him, please continue and build a church. Ug mao ni ang nahitabo, nagtukod si Santiago og simbahan together with his community. Hangtod karon this church is still existing. And you know what? Every day, pilgrims are coming to this site, to this church until today. Catholic and non-Catholics, according to our source. And you know what? After that apparition, James became inspired and he continued preaching the gospel until he conquered Spain. That's the reason why kung atong tanawon ang kasaysayan, Spaniards brought Catholicism in our country, Philippines, because kini si Santiago usanis nag-ugmad sa Katolisismo sa Espanya. From Christ to James, James to Spaniards, and Spaniards to our country, Philippines. There is a connection. Mao na kung ari patas court hearing, importante ning naay connection sa imong mga ebidensya, sa imong proposition. If you are accusing a certain person, para motuo ang judge, kung na kay gustong ipresentar, then consistent, then dunay pagka-match, pagka-parallel, dunay pagkadugtong. When we talk about our faith, the Roman faith, there is connection from Christ, Santiago, Spaniards, and our country, Philippines. In our history, Catholicism was brought by Spaniards. Ngano, didto man si Santiago, unya ka ng simbahan nga gitukod si Santiago, naapa na ron from 1st century, meaning almost 2,000 years buhi pang simbahan, gidugok sa minilyon kakatawhan. Kay to didto ang lubong relics ni St. James, prueba nga kining ato di ay simbahan konektado ni Santiago, o si Santiago konektado ni Kristo. Ug mao ni ang akong gustong i-clarify, because ako sa ako kung pagkaako di ko gusto nga magduda ko sa usa ka butang. Gusto ko akong susiyon, istadihan. As far as I'm concerned to my different party studies, I found out the Roman Catholic Church is really the Church of Christ. Pero di ko mutuo nga Katoliko reluwason. Even other religions will be saved.
even non-Catholics have the legal right to inherit the kingdom of God because they are also children of the living God. Not necessarily Katoliko ka anak kas Ginoo, if not, dili. No. Romans 8:17, all children of God are inheritance in all the favors from God and most of all the kingdom. If we talk about truth, kita ba'y simbahan nga dunay connection ni Kristo? I will stand to that. Pero mayon mo, Katoliko rin maluwas, di ko na mo yun. Bisang pag excommunicate ko simbahan, because when I studied some units in theology, our professors clarified nga dili na dinuod nga kita ra maoy maluwas. St. James iampo mi for our healing, enlightenment, conversion, and please pray nga sama nimo naligo, nagpadayon sa dinaluya ka kay gitabangan ka sa mahal nga Biring Maria. Kami unta pod tabangan mis mahal nga Birhen. Mahal nga Birhen, as we remember you today, nagpakita ka ni Santiago diya sa usa ka haligi. As we remember your appearance to St. James, we believe and claim also that you will appear to each one of us, inspire us, pray for us, be with us. In Jesus' name, Amen. People of the living God, our power line for today, you are the director, author, and pilot of your life. Let that idea excite you and free you. Ingon diri sa atong power line of the day, ikaw maoy director sa imong kinabuhi. Pero believe me, kining imong pagka-director limited, meaning you are the one who manages, controls yourself, but there is somebody who orchestrates everything along the road of your journey, our Almighty God, author and pilot of your life. The point here, nga mataghimo nimo og desisyos kinabuhi, be sure nga tama, in order it will lead you sa good fruits, achievements, success in life. Meaning, kung maghimo kag dautan, mag-ani kag dautan. Kung maghimo kag maayo, mag-ani kag maayo. This is what we call directing oneself. You are the author of yourself. You are the pilot of your life. Ikaw gyud mo'y nagtimon sa imong kinabuhi. Mao na, because of our freedom of intellect, instinct nato, will, freedom, gitagaan tas Ginoo og libreng kabuton to decide whether to do bad or to do good. Don't blame God if you will be in hell after this life, because that's your choice. Even committing sin is your choice. Do you agree with me? Santiago 1, ang pagpanintal, trabaho sa yawa. Ang pagdawat sa tendasyon, trabaho na nas tao. O nang, it depends on your decision to engage this temptation or not, to keep away from this trouble or not, to do evil or to do bad. It's up to you. Tungod na sa imong freedom of choice, that is a gift from God. Be sure to use it properly, correctly. Kay ikaw may author, director sa imong kinabuhi. Thank you, past givers, for joining us again. Present givers, loyal and faithful benefactors on this ministry. Salamat ninyo. Kabalo mo, I need you. Maunang, I am appealing to all benefactor supporters through your prayers and financial. Please, keep it up. This ministry needs you. I feel newcomers to join in this ministry, and thank you to our present givers. Tayboni og Bobby Olivera of Garcia, G. Tagalulo, Bugkanan, Manuel Lakang of Bunga Ilaya, taga Bunga Ilaya. Mahal ko kayong lahat. Morning dapit diin, my wife is assigned. Then, Jonathan Arabon of Anibungan Duero, thank you also for buying our religious song. Pwede mo order og kanta. Kaning kanta bang Sir Michael Hormachilos or any religious song nga gusto ninyo. Just inform me. Quaris family of Luok Hagna,
Eutropia Crio, silingan ni mo ni Dina Renario, yapin yung ampo ni. I saw also Taytoni Madira this morning serving our Holy Mass. Taytoni akong haligi sa ministeryo sa Pahina. Binji Tunaklan, thank you. He came to my office yesterday with Naitunan, also thank you. Yang edad ani, dili nagmatch yang dagway, bata panig dagway pero tiguang nga edad. Tay Binji. Ginger is chicken and courtesy Bibilicciones. If you want to help, just come to Bibilicciones. Global 1, Global 2, Beach Resort Tapan is anda di Boracay, kang Tay Idil og Tinaytan. Ang mga tan sa anda, thank you so much. Usan isto nga ligi also in anda, nya dagan sa resorts, pag mo gamit tas ng resorts anytime, ilatang free. Salamat kaayo, labi nagdako yung mga event. Salamat. And also thank you na Fortunata Goldie. Salamat na Fortunata of Anda. We are praying for your family also, for your kindness and efforts to work with me. Siya maoy naglihok, aron nga silang naitinay, constant makapadalag tabang sa atong ministeryo. Thank you also, Romzi Crygod, sa inyong mga outlets nga nagtingog ta. Thank you also, Bilyong Motor Parts, for tuning in. Ilang mga customers, maminaw gid nato kay nagtingog ilang radyo. And also, RG Hardware of Kandihay, thank you also for your support and understanding. Unya, I am informing the public that this book is available at the religious section sa Altia, natay groceries, natay snackan, natay pure tablia, herbal coffee ni Madam Flor. Please visit Altia Business Center diha duol sa tong tennis court Hagna. And we have also our litsunan sa manok. Kami lamang ang pwedeng mulutog ulos baboy. Mo nang neighboring towns from different barangays kung naamoy baboy magpalitson mo ulo, we will accept that. Manok, pabo, pato, everything na pwedeng lutuon tingali except isda, we will cook it for you. And we are trying to serve you fresh cook sa atong litson. Fresh niyang atong ingredients gikan na sa Mandawi. Wa tay gidugang, wa tay gikuha, ato lang gi-develop. Mao nang matingala-tingali mo nganong naatay lahi nga gitawag nato og lasa sa atong manok tungod kay mausa na ang tatak sa iyang lasa, di man pwede mangopya ta og lasa sa ubang mga nagnegosyo og litsunan. Mao nang please understand nga ang atong giserve pulos gina presko. We are trying. I am instructing already our workers. Keep praying for our Altia farming development. Yapil ninyo. Please pray for more people to help on this ministry. Our outreach and feeding will be held in Kantuyok, October 21. Please, Kantuyok people, prepare yourselves because we will come. Boss John Daniel expresses his gratitude for always praying our network, subscribing, and for patronizing all our related businesses sa San Miguel Cable Network. Natay mga negosyo iable, pero negosyo na sa San Miguel Cable Network. Ang atong tower, gipatasan ang signal, and we have different hookups. And thank you, mga nag-ampo, aron nga daghan pang mudawat sa atong wali sa newspaper o sa radio or TV. Yapigampo niyo sa nailo sa Sibis o si Madam DC Valderrama. And don't forget to include my family, my loved ones. Maunang salamat again. And also, iyapin yung ampo ang mga tao nga who are very close to me. Kanang duol kayo nako sa akong kinabuhi, who work with me behind the camera. Iyapin nyo pagampo nga sila buligan, panalanginan, paboran niya, blessingan sa Ginoo. O this morning, pagawas na ako sa simbahan, a certain person, Mr. Bahala, told me ng iyang mga kapamilya who work sa ilang residence na usok are listening to me. Thank you for tuning in. Iyagi kong gitagbo ganina in sa Brad. Ang akong pamilya, akong igsoon from Mindanao, naminaw sa imo, natingala og kinsa ka. Mao nang malipay man ta tungod kay naay mga tao sa hilom gasunod sa atong mga gipangwali.
Mao na kadtong mga nag-take sa kuha, please pasaylo ako ninyo kundi mo nako ma-replyan dayon. O nasa ko'y paampo ninyo si Jerry Bernados, iapil ninyo ampo for his complete healing and recovery. Dagang tag-angay ipaampo niya taga Kandihay, labi na sa mga kastudis. I am always remembering all of you. Then Nainida, how are you? Og Attorney Esther, akong legal counsel. Og sa tanan nga nagsunod, nagampo og naningkamot to work with us on this ministry. Akong kuyog ron, Tonton Bunani Kadilinya. Speaking of our gospel, this is all about sa pahayag ni Kristo ngadto sa mga Parisiyo nga matud pa ni Kristo kamo tig-offer mo og 10% sa inyong mga lamas, hirbabuhina, mga utanon. In other words, they were generous to God, pero there was something wrong because they were greedy to the needy, to the poor around them. Why? Tungod kay ang ilang pag-offer dili man kinasing-kasing, dili man diniyos. In fact, this is attested in Luke chapter 18, 9-14. A certain Pharisee prayed inside at the temple, ug mingon sa Ginoo, buotan ba ko, nagpuasa ko, naghatag kog ikapulo nimo regularly. While a certain tax collector, a sinner, was present also at the temple praying, kneeling down, asking forgiveness. Mingon sa Ginoo, pasaylo ako, makasasa ako. Pero kabalo mo, kinsa gikimot as Ginoo kadtong makasasa nga naginulso nagbasol sa tinuray. Dili ning tax collector nga nanghambog sa kugalingon. Tungod kay sakto maning muhatag ka for the Lord. Muhatag ka for God, for His church, for His ministry, for His kingdom on earth, for His vineyard, in order sayunan ang mga naglihok, the laborers in the vineyard of God, to work for His honor. Manang there's no wrong of giving. But, be sure, nga sa imong paghatag, it is really, heartily. It means, it comes really from the bottom of your individual heart. Kanang tinuod yun, dinis yun nga paghatag. Kabalo mo, ang ilanan nga kinasing-kasing, ingon rabas Pablo, 1 Corinthians 16 verse 14, ipasikad sa gugma ang tanan nimong gibuhat. Ang ilanan nga kinasing-kasing, and it is out of love, in doing a certain thing, in giving a certain thing, if you are consistent in doing it, if you are doing it continuously, no matter the situation is, no matter what, because there is a saying that goes, pag ayaw, marami ang dahilan, pag gusto, maraming paraan. If there is a way, there is a will. Pag nayagyanan, nailigid. Tama ba? Pwede sana. Or else, pag gustuhon, naagi paagi. Maunang, ang tinuod di ay nga barometro nga gugma mao ang nagtuklod nimo if mulahutay ka, if you will persevere. This is the reason Matthew 24 verse 13 it says, if you want to inherit the kingdom of God, persevere. There's no other ingredient for salvation walalain but perseverance. Because ang Diyos is not looking when you started your journey to fulfill your divine destiny, but God is particular on your finish line. If you will persevere. Wa sa magtanaw, giunsa nimo pagsugod. Ang iyang tanawon, giunsa nimo paghuman. Ang imong race, ang imong journey, ang imong lawig, diining kinabuhia.
toward eternal life. Mao di ay nga kun nahigugma kas Ginoo, no matter the situation is of your life, no matter your circumstances, whatever circumstances that you are in, what will happen to you, what will be the consequences along your road, along your journey, you will continue believing, trusting, loving God, because that is only a proof, ebidensya that you really love God if you will persevere. Meaning, tungod kay tinod nga nahigugma kas Ginoo, that's the reason you will persevere. Why I am existing already in our ministry for 8 years? If I will suma total my existence in the vineyard of God, I am preaching already for 16 to 17 years. Because I started preaching at the age of 15. Because you will accept it or not, you will believe me or not, because of my love to our Almighty God. That's the reason, even I was very young, although I was young, I started preaching the gospel until today. Ugway nagtukmod na ako to do this money, na may mga panahon nga watay kwarta, na may mga panahon nga way nagsuhol na ako. In fact, I took to Cebu, wagali ko tagaig pamasahe. You know what? When I preach the good news sa mga sityog, baryos, do you know? Naka-earn ko adto? Wala. Mao nang I ask myself if really my motive in preaching for 16 to 17 years, kwarta ba? Fame ba? Popularity ba? But you know what? Along the road of my journey, I found out because of my love to our Almighty God. This is the reason why I'm still alive, bisan pas daghan kayong mga pagsulay. And you know that, namatyan ta, gisuspended ta, gi-accuse ta, gikiha ta, whatever. Nagkrisis ta, nagkamulisod ta, nagka-trouble ta, daghan kayo ko gipangagian. Pero nakita ninyo, I'm still alive, serving our God. Kay mauni ang manifestation nga tinuod yung nahigugma ka, mauni pruiba. Ang imong paglahutay, sa unsay imong gisugdan, sa unsay imong gibuhat, kung tinuod nga higugma ka, mulahutay ka. Mao ni ang pamilya gani nga dili gyud gipasikad sa gugma, mabungkag. Ang magtiayon nga nagbinyong way gugma, dili modural, mabungkag. Pero ang mga tao nga naanas departure time, nagunong sa kasakit ug kalipay, kabalo mo, my dear people, kung ato na silang pangutan-on tungod sa gugma, nga taliwa sa ilang nasinating betrayal, either husband or wife, trials, financial crisis, trouble solved sa ilang pamilyag kaminyoon, they are still existing sa ilang kaminyoon, nga no gugma may nagtuklod. I'm talking about this. Kini man kung pagpanghatag sa mga Parisiyo, ngadtos Ginoo, dili man to gugma may nagtuklod. Pagpakaron ingnon, pagpakitang tao, because they wanted to show to the public that they were abiding the law of their ancestors. Malakyas 3:10 usa silang balawd silang katigulangan ang paghatag o ikapulo ngadtos Ginoo. Meaning, they obeyed it not because they love God, nga mao ilang gitagaan, although Acts 17, di man manginanglang ginawa na, gipahatag tas Ginoo sa unsay para niya, kay gusto niya nga makita ka kung tinuod bagyong generous ka. As I told you, the only antidote, cure, treatment sa kahakog kaniramang pagpanghatag ngadto niya, o kang bisan kinsa nga imong gituhuan nga tama ug angayan, tagaan. Wala ing tambal sa kahakog pagpanghatag ra. Once manghatag ka imong kahakog, mugamay, hantod, mawagtang, ug ang mupuli ang imong pagka-generous, ang imong pagka-selfless, instead being selfish. People, kining gibuhat sa mga Parisiyong pag-donate sa ilang simbahan, sa Ginoo, dili to kinasingkasing. Pagpakitang tao. Usas pruiba, ilan ning gihatag ngadto sa simbahan,
Kay makita man ang ilang pag-donate in public, just dagang tao. Pero, pag way magkakita, wala. Si Kristo nagsaway sa ilaha. Ngano, tungod kay maayos lang mo offer sa simbahan, sa ilang pagpakitang tao, pagpakaroon ingnon, pero dili maduol og silingan. Dili maduol sa mga kabos. Dili maduol sa mga tao nga naas kalisdanan. Ug mauni ang lisod kung usa ka visible nga alagad, usa ka visible nga tigsimba, tig-appeal sa simbahan, then in your actual and real life, you are greedy. That's the reason why the people around you are not convinced to believe on you, are not magneted to follow your footsteps, are not influenced by your service to God. Wa gid sila na influence. Instead, they are mocking you, they are backbiting you, they're stabbing you at the back. Why? Tungod kay sukwahay man ang imong pagkaikaw sa unsay imong gibuhat ngadto sa Ginoo, nangalagad ka, nagsimba ka, Diyos nun ka, pero you are so greedy. Labihan kahakog, di maduog silingan. Ang apelido nimo letter T, pirti daw kadakong T, kay labihan katihik. Mao na kung atong tanawon ang tao nga ingani, nga di kaduulag silingan niya Diyos nun, di kaduulan og nay problema ang uban, wa gi mo tuo. Wa gi mo bilib. Wa gi mga tao nga ganahan mo sunod sa ilang lakang. Ngano imbis mo follow, imbis mo appreciate sa wayon libakon. Ug ang konklusyon dayos mga tao nga ngayog tabang niya wa tagda tigpakaron ingno ning tawhana Diyos nun unta pero di man maduulan. Kay ang apelido tihik. And I know you can relate to what I'm speaking. There are people like this. And probably ikaw, nga naminaw sa kuwa, Diyos nun ka, pero pakitang tao sometimes, di man kakaduulan sa imong isikatao. Mao ni ang akong nakita, my dear people, nga kung generous gali ang tao sa iyang isikatao, pag mamatay na, daghang mo kuyog, daghang mo sabat sa pangadji, daghang mo donate. Pero galing literty na, nya di na maayo sa buhi pa, labay-labayan ragunas mga tao. Og naamang galing mo sabat, ang unang isulti inig abot, maayong kapi, ingong tagbalay way kapi, Diyos nalay bahala. Kaya ang tuyo, dili mo sabat, dili mo tanda sa namatay, kapi og Diyos. I'm just kidding. This is true. Maunang lahi kaayo ang mahitabo pag generous ka og tihik ka. Mangyatagon ka og hakog ka sa imong isikatao. Ang tao gali nga generous kumot, pero gali ang taong hakog baho. Ngano? Not necessarily nga way ligo, way perfume, no. Nganong baho ning taong hakog wa may ganahan mo duol? Murag taong baho ba ganani ka mo duol dili? Muikyas ka, palayo ka. Pero galing generous, misal pag di tingalit na maligo, dagang mo duol. Dagang makikigala. Meaning, if you want to make a big world, be generous. Not only to God, but to your fellow men, to your fellow countrymen, to your friends around you, to the people around you. This is the only way to have a big world. What is big world? I'm not saying to make your own world like this earth. No. Ang concept nako, imong kinabuhi will become meaningful, will become useful, will become wonderful pag naay mga tao sa imong palibot nga imong nasuod, nahigala, because you are creating friends. And there is only one way to have a big world, to create a big world. Be generous. But beware of the people who are parasites. Kinsa man yung mga parasites, pag naa ka, naa sila. Pag wa ka, wa pod sila. Pag nakaikagasto ikabangka, muras taglinta, naa, dikit sa imuha, way tuganay, sugot mo puyos inyo. Pero wa na gali kay ikabigay, wa na kay mahimo, wa na kay nahot, they will keep away from you. They are not your real friends.
Real people, real friends are those people nga bisan kas alang nakatilaw sa imong kaayo, but they continued loving you, understanding you, they keep in touch with you. They are your true friends. Sa kasakit ug kalipay, they are with you. Beware also of the parasite people, mga parasites, kanang murag linta ba, palit, kalitrag, pilit sa imuha, kay naaday pabor. Why I'm talking about this, kining mga Parisiyo, ang ilang kalibutan, very limited, very small. That's the reason, ang ilang higala, kapwa rapod nilang mga magtutudos balaod, o kapwa nilang Parisiyo, mga elders sa ilang Judaism religion. Pero if talk about having many friends outside their world, no more. Wala na. In fact, the poor people hated these people also because of their greediness, because of their injustice, pagka-inustisya. Their world was very small, very limited. Ngano, hakog man sila. Ang ilang pagpangatag kuno ay sa Ginoo, pagtabang sa isikataw, plastic, dili man matinud-anon. Maunang today, I am encouraging each one of you to create a big world, not a small world. How? In what way? Be generous. This is the only way to have a big world. Makakita kag daghang higala basta mangyatagon ka. Ganahan ang mga tao sa imuha. Ganahan ang Dios nagtan-aw nimo nga kamao ka mo share sa unsay naas imuha. Ngano, gitagaan gali kas Ginoo kay dako siyag pagtuo, pagsalig nga kamao kang manghatag, mao nang gitagaan ka. Meaning, God entrusted something in your hands because He believes on your generosity. That someday somehow, you will share it, you will give it, you will not hide it. Why laing rason nga nung gitagaan kas Ginoo na? Tungod kay ang Ginoo dako respeto salig sa imuha. Although I'm young, why God entrusted me this ministry? Because He has this confidence. God believes on me nga unsay iyang giintra sa kuha nga mga insights, wisdom, the talent to speak, to communicate, ako gining gamiton. And it is proven day by day. May talent on how to write, on how to speak. Although sometimes it's difficult sa akong dila to pronounce correctly, pero ako naman ang gidawat, kay mao man na ang depikto pagbulanon daw. I'm still studying how to loosen my tongue, tingali giyawaan ba ni, kay gahi usahay. Please, pardon sa mga eksperto sa pronunciation, sa diction, pero wa man ko nagwali there is diction, pronunciation. I'm speaking here the good news, I'm speaking here the gospel, the truth, I'm speaking the things for you to be saved. This is it. Mao ning akong point. Mao nang ako, pag di gali ko magwali niya, wa ko'y gibati, or else nag-relax lang ko niya, so much ng relaxation, bation bagi ko konsensya. Kaya ba mo, tulisukon man ko usay sa kong konsensya, Edsel, pagwali, tama na ng imong relax diha, imong pahuway, pagwali na. Nganong ako man ang bation tungod kay gitagaan ko sa Ginoo privilege to preach in different outlets, in different media, maayo gani kay balaod ron, kining gitawag og SOTO law to protect us, mga broadcasters, mga TV personalities, those who are attached to media, pang Ginoo ba or unsa, we are protected now in our constitution. I am happy to know that. Kabalo mo, my dear people, gitagaan ko sa Ginoo og pribilehyo to preach, kay dako siyag salig nako nga di ko magpinulpol og wali, di ko magtinapulan og tudlo ninyo, di ko magtinapulan og paambit sa mayong balita, because this is showing my generosity, because generosity has what they call a broad meaning. Not necessarily if talk about generosity, kwarta lang, no. Your time, your efforts, your labors, your energy, your talent, your capability, you can share it. And because you can share it,
maunay gustos Ginoo nga imong i-practice sa imong kinabuhi. Kay maunay rason gitagaan ka ana kay aron imong ipaambit, imong i-share. Maunay ang akong pirming gihinawna. Ang Dios gahatag sa kuag kagiyunan sa pagwali. Although I'm very young, then ako gining emphasize using modern technologies, although we spend thousands of money. Ngano? Tungod kay bawo ko ang Ginoo, dako kay salig nga ako ning gampanan, ako ning trabahoon, ako ning himuon. In addition to that, nganong ang Dios mitugot sa akoa nga makapundar ta ginagmay negosyo tungod kay nahibaw mang Ginoo kung interest, gusto ko mutabang sa mga taong way trabaho. Ug mao nang pirmi nakong ginawna. He allowed me to have a business in order na ako'y matabangan. Ug kay bawo siya nga kung tagaan ko niyag opportunity to have a business, iyang gituandaan nga ako ginang himuon for the sake of other people nga makapa-employ ta. Nganong gamay ra ang pamilya nako, I have only one daughter and most of all one wife, akong iklaro, tingali nakita sa Ginoo nga mao rin ang kaya sa akong capacity to handle a little family. Why? In preparing or in preparation tungod kay I have a big family outside. Tinuod gamay ra kog pamilya pero daghang man nakaatad sa mua. Our extended families. The people around us nga na-involved nato, ato man ang gipangtabangan, so to speak. Mao tingali nakapamalandong ko, mao tingal pong gamay ra akong pamilya, usa akong anak, niya usa asawa, kay kung daghang pa kog anak, niya daghang pa kog tabangas, gawas, perti ng bugata, binta-bintaha na lang, kaya ang akong anak, kami akong gidauna, then ang uban outsiders, na extended nato, additional na lang na, mao pa na akong pirming ginauna. People, ang concept nako, pagsaligan gali kas Ginoo, tagaan gali kas Ginoo pabor, tungod kay dako sa kaayog believe nimo, salig nimo nga imo nang ipanghatag, imo nang ipaambit ang mga Parisiyo, gitagaas Ginoo daghan. Kamo mo kinsa kinadatuan sa panahon ni Kristo, mga Parisiyo, mga elders sa ilang kapanahunan, labi na itong mga sip-sip sa Roman Empire because Israel was a colony of Roman or Babylonian Empire niadtong panahon ni Kristo. Mo nang sila ang mga dato. Pero kabalo mo, imbes sila dato, o ang Diyos nag-allow nilang to become rich, aron mahimong dato, like what Jesus instructed to a certain young rich man, Matthew 19, ikaw dato man kahala. Ihatag na imong kwartas mga kabus. Sulod na ko. This is the logic. Ang kadato di atong batanuna, gitugutas Ginoo para iyang ipaambit, pero naman sala sa pagka-greedy o pagka-hoarding, iya manggikubtan mo tumilakaw ang dato kay di niya kayang ipanghatag sa mga kabus. Ug mao ni ang problema sa mga Parisiyo, although God entrusted many blessings to them, pero in their generosity, they were selective. To God only, pero pagpakitang tao. To other, wala. Muna yung si Kristo ka mo, manghatag mo kunuhay sa Ginoo, pero selective mo. Dili tanan yung tagaan, ang mga kabus, inyong dagdaogon, inyong hukukan, wa gid mo klaro. Meaning, gisaway ni Kristo ang ilang pagkahakog, gitagaan sa pabor sa amahan to become wealthy, to become successful, to become rich, to become leaders, to become elders of their communities, in order they will use it for the welfare of the poor. But you know what? When Jesus saw it, Jesus was disappointed. Or else he was frustrated as a human. Yang giingnan itong mga Parisiyo, kamo, gitagaan mo sa kung amahan og pabor, niya, hakugan mo. Meaning, gi-question ni Kristo, ang purpose sa Ginoo nga gitagaan slag blessing nga wa mahitabo. Gitagaan slag daghang kay gayunan to have more, to earn more para ipaambit. You got my point. Pero unsa nakitang Kristo, ilang kahakog, ilang pagkaselective, ginuora ko yung tagaan, ang makabusula.
ang ilang pagpakitang tao, pagpakaroon ingnon, ang ilang pagtamak sa mga kabus. Ug mao ning akong point, kung gitagaan gali kas Ginoo og talento, use it for other people. Gitagaan kang makapundar kag negosyo, allow people to be employed para makatabang ka. Gitagaan ka daghang kwarta, use that money for good, for other people, not only to you. Kay wa gyud butang sa yuta nga gihatag sa tao para lamang sa iyaha. Can you hear this? Nothing. Walay bisan usang butang nga gihatag lamang sa tao para niya lamang alone. God entrusted it to you. God entrusted it to somebody else because He presumes na kadtong tawanang iyang gitagaan na sa nakita nga kabuutan sa wa pa kadawat mo ng iyang gitagaan kay aron manghatag po ni mo paambit ni ngadto sa uban. Ang mapresiyo, ipaburas Ginoo, gitagaag kay giunan nga mo asenso, sila bitaw dato sa una kinsa may laing dato panahon ni Kristo be? Can you find? Wala, sila. Kisahon, sila. Kisa gitagaan nga mahimong dagkong tao silang panahon, sila. Mautawas na mo tong Kristo kay pobre, Mark chapter 6. Meaning, si Kristo misaway nila tungod kay ang rason sa amahan nganong gitagaan sa nagpabor aron ipaambit sa mga kabus. The blessings of the Father were given to them. All the favors were given to them in order they will become rather a reservoir, outlet or tangke for the favors also of other people around them para matabangan tong mga gigutom, mga masakiton, mga kabus, para ilang mahawhawan ang kabugat sa ilang kasing-kasing, wa na nila gibuhat. Mao nang gisaway sa ni Kristo, gikondenar sa ni Kristo, prangkahan sa ng Kristo nga mga alaot mo. Woe to the Pharisees and scholars of the law. Mga tigpakaroon ingnon mo, gisaway ni Kristo, gikasaging Kristo. Ngano? Tungod kay wa kasabot si Kristo. Sa ilang batasan, sa ilang kinaiya, gitagaag daghang pabor sa amahan, pero wa mo paambit. Manghatag tinuod, pero pakitang tao. Mao nang whatever you have, anything, everything, nga naas imo magkamot, please, audit it by your own capacity. I-audit na. Kung kanang nas imong kamotron, kanang imong ipangtaguan, kanang imong ipangluklok dias imong mga balay, bodega, baringa, or else sa bangko or wherever nga imong gisipti ang imong kayamanan, please have an internal audit. External audit means somebody will audit you, kung kumpanya pa. Internal audit means you, ikaw mismo, yourself, audit your own self. Ikaw mismo mo audit sa mong kagulingon. Unsaon yung pag-audit? I-audit ng imong treasure, bahandi, kabtangan, talento, everything that you have. If it is used for other people, if it is given, if the purpose of God, why He gives it to you, is really fulfilled in your existence. Tinuod ba gyud nga nahitabo ang rason nganong gitagaan kas Ginoo ni ana? If God entrusted me this privilege, the wisdom, the talent to speak, then I'm not using this. What will be my future? I know ako, paninglas Ginoo, I will become accountable labi sa sukmanan. In fact, I experienced to escape from this schooling 2005. That's the reason why I experienced hold up. It was one of the darkest moments sa kong kinabuhi sa yuta. Buhiag motor, sa Alicia pa ko, na maligya kong tabliya during those time. Hapit pa ko patya, gitiunag 45. Because I escaped from my calling. Kaya accountable ko sa unsay gihatag sa Ginoo sa kuha. Mao bitaw rason ngano, na nakita na akong mga professionals nga pwede mag-private sila in serving the people. Pero makita nato pag mahuman na sila sa ilang trabaho, mo retire na, di na gid maduol. Di na gid pwede pangayuan pagpabor. Nga pwede maunta mo extend sila silang tabang. Mo nang along darod, makita nato nga daw paninglan. Ngano, ang unahuna sa Ginoo,
I created you to become like this, to become a professional, to become a license in this field, in order you can help until your last breath. Pero after retirement, di na mutabang, di na maduol. Kay ngano gikapoy na daw siya. Mo na yung Ginoo, angay na kanakong kuwaon, because Deuteronomy 32 verse 39, ang tag-iyas kinabuhi ang Dios ug ang mukuwas kinabuhi ako. Ingon ang Dios, maunang patyos Ginoo ng wa nay hinungdan, wa nay gamit nga tao. Yung Ginoo, allow nimong muigsis sa kalibutan, di naman ka maduol, di naman ka mapuslan. Do you notice? Mao nang kamo mga ni-retire na, advice lang nako ninyo ni. Kung kaya pa ninyo nga mo extend sa inyong serbisyo, ma-doktor ka, ma-lawyer ka, kinsa ka, maestro ka, gamita pa ng katapusan nimong tuig sa imong existence. If you want to have a long life on this earth. If not, I'm not threatening you. I am just telling you, based sa akong mga pagtuon, research. Kaya nga ang logic na kuha na. Yung Ginoo, di naman ni mapuslan ni tawana, di naman maduol, ako ginigitagaag, talento, gitagaan ako aning profesyona, gitagaan ako aning talentuha para gamiton antod mamatay. Di man muundang man yung Ginoo, sige kamatay na. Kuhaon na tika. Matingata na matay, disgasya, wa na sakit, wa na wagtang sa kalibutan. Please don't get me wrong kung kamo nakarelate sa akong gisulti. Kung na may pamilya na igo, what to you I'm just telling you the whole truth. Ngano, may emphasis for today. Ang mga Pariseo gitagaan og daghang kwarta, bahandi, pabor, aron mga hatag unta. Pero si Kristo was surprised, was disappointed, was frustrated. Si Kristo was amazed sa iyang nakita. Pagkahakog sa mga Pariseo, kasi pagkahakog ninyo. Maay lang mo mga hatag, kunuhay, hirbaboy na niya, salinsalin nila, kunuhay, pakitang tao, diniyos ang inyong kabuutan. Mao ni ang saway ni Kristo. Kung buutan pa na sila sawayon, dili. Kung manggatagon pa sila, si Kristo mo ribatal nila, dili. Unsa ilang sala, nining atong ebanghelyo, ang ilang pagkahakog. Kabalo mo unsay naa ninyo, talento, profession, kwarta, capability, ability, inyong kusog, inyong efforts, inyong panahon, inyong oras, inyong takna, i-audit na tingaligwa ka manghatag anas uban. Ako nagtuo, bisag na ako'y gibati, and there are people who told me already, Edsel, you will live longer kay imong talent, ang imong gibuhat for other people and for His honor man. And I agree with that. And I believe on that. Nalang siya'y mensahe para nako why He allowed me to have this kind of physical condition, and ako ra maoy nakarealize ni ini along the road. Kaya na problema ng akong kaugalingon, because your real enemy is not the people around you, but you, your inner self. Yourself is your real enemy. My real enemy is not the people around me. Ako, mao'y tinuod akong kaaway, and there is something wrong in my heart, there is something wrong in my mind, that I'm still struggling and fighting every day. Og usan is mga rason nga God allows me to have this heart condition, whatever. Kaya nasa mensahe sa kuha, na ako pang kanunay gibasa day by day of my existence. Mao ning akong point, di ko patyog sayo, kaya nga ako rabang duda, gigamit kog sayo, tingalig patyong kog sayo, or gigamit kog sayo, parang tas kog agi, ari kos ikaduha nga point, gigamit kog sayo, parang tas kog agi, kaya di man patyo ning alagad sa Ginoo, kaya napuslan man ang talentong gihatag sa Ginoo sa kuha, so to speak, ang ability to speak, ang wisdom, ang insights, ang ako nakatunan, I'm using it day by day to inspire you to honor our God. Mo nang para nako, I am not accountable for this privilege, for this wisdom that God entrusted to me. Di ko accountable. Even our finances, di ko accountable. Wa ko manghinaw diri, I'm not Pontius Pilate, pero ang concept nako, because I am practicing this, what God entrusted to me, I am now auditing it every now and then, if it is really given. Mo nang sometimes, mangutahan ako, Lord, why I am entering this kind of complicated situations? Pero ang concept nako, may na lang, mamatay ko na ako'y mga taong natabangan, natawagaan, napaboran, nalipay tungod sa atong efforts, tungod sa unsay naas Ginoo nato, tungod kay mao man gini ang kinabuhi ba? Wa may laing meaning sa life. You are born alone for this world in order to help yourself alone.
to do favors only for yourself. No, you are not born to give benefits for yourself alone. You are born for other people. Believe me. Mao nang gitagaan kag pabor sa Ginoo para imong ipaambit sa uban. Mao nang i-audit ng inyong kaugalingon. Ang mga Pariseo wa sa ka-audit ng kaugalingon. Si Kristo may audit. There was an external audit yung si Kristo. Kamo, manghatag kuno ay mog herbaboy na sa salin lang pod. Mark 12, katong babaeng biyuda gi-appreciate ni Kristo. Duha ka dako gihurot og ug. Ang mga Pariseo salin-salin ra gi-offer wa gyapon sila gi-appreciate ni Kristo. Kay ngano, daghan unta sila kahatag, pero di man manghatag. Unya ang purpose na bas Ginoong gitagaan sila para manghatag, kay ang Dios nagtuo nga sila manghatag mo nang gitagaan. Mo nang ikaw karon gitagaan kag pabor sa Ginoo kay nagtuo siyang manghatag ka ngadto niya or kang bisan kinsa nga imong gituan nga pwedeng tagaan kay mauni ang nindot sa kinabuhi nga nakaralize ka kay imong gi-audit imong kaugalingon nga unsay gisalig sa Ginoo nimo is done sa imong existence. Ngano, gisaligan ka sa Ginoo aning talentuha, aning butanga, aning kwartaha, aning kabtangana, kay ang Ginoo dakog salig nga imo nang ihatag sa uban. Kung imong gi-audit imong kaugalingon today, and it is done, you are doing it consistently, you are doing it regularly because you love in doing it, the basis nga tinuod ng gugma imong nagtuklod sa paghatag, you will do it consistently, regularly, constantly. Kung imo nang na-audit, ingnang Ginoo, Lord, ang tanan nga imong gitugyan sa ako magkamot. Ako na ning gihatag, akong gipaambit sa akong isigataw. Mao nang suplayi pa kog daghan tungod kay gusto pa kong muhatag og daghan sa uban. Ayaw pangayos Ginoo daghan unya magdinaw ka. Ngano kay dako nung kag tulubagos umaabot nga adlaw kay nagsigi kag pangayo unya wa kay giatagan sa mga tao sa katilingban kay imong gipuy-an. Thank you for joining. Thank you for watching. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your healer, provider, the source of miracles nga inyong gikinanglan sa inyong kinabuhi. Ako magampo nga unta makaamgo mo nga kung manghatag ta dili selective, hatagan nato tanan ang Dios o ang atong isigataw, ang iyabang ministeryo or kinsa nga angayan. Ako magampo nga unta makahinuklog mo nga maudeng gitagaan kas Ginoo ug daghang pabor, panalangin, milagro, talento, di na para nimo ra, kundili dako siyag pagtuo, dako siyag salig nga imo nang ipaambit ngadto sa imong isikataw. Una ako magampo nga unta mabot sa punto nga imong i-audit ang imong kaugalingon ug imong makita nga ang rason sa Ginoo nganong gipakataw ka, nganong gitagaan kag daghang panaligpabor nahitabo diha sa imong kinabuhi niining gutlua, niining taknaa. Ako magampo, my dear people of the living God, nga unta sa inyong existence sa yuta magunahuna ta not only for ourselves but for other people na nagsalig unta nimo, nagpangapkap sa imong tabang tungod kay nagtuo sila nga ang Dios nagbless nila kipaagi lang sa imuha. As I pray and declare for more blessings, healing, prosperity, enlightenment to come in your ways, in Jesus' name, uban sa pagampo sa mahal nga Birheng Maria with the Holy Spirit. Saan saman sa Anak sa Espiritu Santo, Amen. The Word has been fired to it. God loves you.